बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमुंगा नन्हे टॉपिक थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो दिन दौरान दिमुंगा स्टडी करियो फिजिकल क्वांटिटीज पर फिजिकल क्वांटिटीज के मंगा टू टाइप्स तरदे वक्त अज करियो यो तो मंगा वे फिजिकल क्वांटिटीज की बा बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज रहता बल तब मंगा वे डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज उस द डिराइव्ड यूनिट्स के दम शामिल थी रेडियन स्टेरेडियन हम शामिल थी चिकन तम सप्लीमेंट्री यूनिट्स वायु सी नंबर खुदी ले जान का टॉपिक्स वर कड़ी और दा प्रसव आंदी दा बेस टू CGFM दा जान लियो कॉन्फ्रेंस शो और द एब्रिविएशन सदा से दे के जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स दा और बदी कितना तकरीबन इन 1995 की शो और दा हम ग्रुप शिवी एज डिराइव्ड यूनिट्स यो तबिया मुंगा रेडियन वायु और बलता स्टेरेडियन वायु उस उड़ुंबनी ची कम टॉपिक ते पति की दागा द रेडियन हवाले सरे द रेडियन ची आय रेडियन लो मुंसा तवाल नो रेडियन ची दे नागा मुंगा the angles obtained at the center of circle by an arc with a length equal to the radius of the circle. The radian definition munga se ko chamunga angle wahlu chidage circle kam radius te age radius length na munga arc length consider ko aw aga arc aw the radius tarmanza kam angle juda shwa aga ba the 1 radian barabar hui संगा प्रैक्टिकली बमुंगा सिको तासो सरबा कंपास मा सर कंपास पे हाल निष्ठा सॉरी टू से कंपास निष्ठा दिन मंग बा सो प गोत ड्रागन तासो कंपास पानीदार राकावे दस सर्कल बड राक आव आगा सेंटर बाय दस लगुटी दा के लखल के जी पता लगी दा सेंटर द दिस सेंटर ना बा रेडियस वाखले आ दा रेडियस ठीक शो दीतो वाय आ द रेडियस ऑफ द सर्कल दी बिया बता से ओके दा कंपास पर दा से पुलो के द लेंथ रेडियस आर होगा जो सोर आर द रेडियस ऑफ द सर्कल दे आर होगा कंपास पुलो के दशा और पति से बांधे बा कंपास नीडल की दे और दशन पर यो आर्क ड्रा के और आर पर बिया द सेंटर ऑफ द सर्कल सरा मिला दल तक बताओ सर यो एंगल जोड़ शी थीटा और असल की दाग रेडियन दे दीता मुंग रेडियन वा दाग लेंथ ऑफ आर्क which is equal to length of the radius of the circle. Now definition के अंदर हमारा करेगा कि 1 radian is what? 1 radian is nothing but the angles obtained by an arc of radius r equal to length of the radius of the circle. चिकम नों सर length of the radius of the circle दे आगमरा arc length consider कुमंगा उदा आगमरा arc length नमंग सरा चिकम एंगल राल पर सर्कल के आखर रेडियन दे मुसा बिया रिपीट करूं दोबारा आगा एंगल चेकम सर जुड़ेगी द रेडियस ऑफ द सर्कल और द आर्क तरमंजा खुदा आर्क लेंथ पा इक्वल टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल दम मुंग सरा ditamunga sy length of arc is equal to s. That is why I write here that number of radians in is equal to arc length of chikam s divided by radius of the circle. No munga the dida para volcode want the equation biko badasi biko general number of radians no is equal to theta is equal to s divided by r. Essentially in the arc length or r sadin the radius of the circle. Gura, as we already know that number of degrees in one revolution is equal to 360 degrees. Mong tada pata na, si the one revolution ki mong sara total degrees chidi naga 90 di. Sangka 90 di, sorry 360. 360 sang di na gura. Da mong sara circle la. Da side 90 da 90 degree. 90 degree 90 degrees 4 multiply 90 360 360 degrees ची दे गामो सरा total one revolution दे दसो दा द सर्कल नो पर one revolution की मो सरा 360 उस मो सरा पदी 360 degrees की
سمر radians راتلی شي number of radian بسنګي نو ګوره number of radians د پاره به موږ داسې equation اخلو چې 1 radian will be equal to circumference of circle divided by radius of the same circle چې څومره هم موږ سره circumference of the circle دی هغه divided by the radius r چې څومره دی نو دا به موږ ته راکړي 1 radian number of radians in one revolution number of radian in one revolution دا به برابر دي څه د 2 pi r circumference of the circle total circle چې کوم circumference ته ناغه اصل کې موږ سره د 2 pi r برابر دی circumference of the circle is equal to the 2 pi r برابر دی دا radius of the same circle نو radius of the circle چې دی ناغه r شو r موږ سره اصل کې cancel شو نو موږ سره دلته کې راغی 1 radian برابر شو د 2 pi یعنی 2 pi radian 2 pi radian نو 2 pi radian is equal to 360 نو ګور 360 څنګه راځي 2 multiply 3.14 is equal to 360 degrees نو 2 pi r is equal to 360 degrees نو یعنی موږ سره په 2 pi radian کی 360 degrees راځي نو په 1 revolution کې موږ سره 2 pi r radian راځو په 360 revolution د څه برابر نه د 360 degrees برابر اوس موږ خبر دا کو دله موږ ورکو equation number b دله موږ ورکو equation number a نو موږ دا خبره د دې دوه نه زده کړه چې 2 pi r is equal to 360 degrees which is number of degrees in one revolution the number of degrees دی په یو revolution کې that is 360 degrees نو تاسو نو څوک تاسو کې چې number of degrees in one revolution بسی نغه موږ سره برابر دی 2 pi r that is 360 degrees اوس که څوک وایي چې 1 radian به سره برابر دی 1 radian نغه موږ د دې نه په آسان حساب سره واسه شو چې 1 radian به سره برابر دی 2 pi r is equal to 360 degrees. Now this implies r radian में पक्का से प्ले हो दो 360 degrees divided by 2 pi 360 divided by 2 pi now मोंग सरा बस राशि this implies r is equal to 360 degrees divided by 2 multiply 3.14 which is equal to 57.3 degrees राइट नमून सर 1 radian बराबर दे द 57.3 degrees रिपीट को मैं दोबारा रेडियन वही से था दागे रिवॉल्यूशन बल से बराबर ही प्यार रेडियन के 2 pi रेडियन बस ही नदी दोबारा डिस्कशन को ब्याह तो बाकी रहे मंगोई पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स की रेडियन से तो हुई नमाता तो हुई चीज़ सर्कल वाहले दागे सेंटर वाहले दागे सेंटर ना दामु सरा रेडियस आश बेतो कमोई कंपास पकड़ो के दती लेंथ वाहले आगा लेंथ उम्र आर्क पराह के द रेडियस चिसुम्र लेंथ आर्क कम आगुम्र लेंथ कंसिडर वाहले आओ आगा लेंथ पर जॉइंट के दती सेंटर सरा पति की चिक्कम एंगल राला दी तबंग वसवायु रेडियल वायु द टोटल है हाथ चिक्कम जन दी तमु वायु circumference of the circle the arc of the arc length तमुंगा sy और दी तमुंगा थीटा वायु दा दी द पार इक्वेशन मु सदारण लिखो च number of radian is equal to arc length which is s and divided by radius of the circle that is r. No s or r is equal to theta. That was the radian the parabolic equation. Bya hum da khabar za kareda कि 2
वन रिवोल्यूशन की 360 डिग्रीज هغه ما تاسو وکړو چې 4 ملټیپلای 90 دا باندې سرکل لا دا موږ سره د 3 ډیګریز برابر 360 ډیګریز برابر ده دې کې موږ سره 360 ډیګریز ځکه ما دلته لیکلې چې نمبر اف ډیګریز ان ون ریوولوشن از ایکوال ټو 360 equation 1 was number of radian in one revolution په دې ون ریوولوشن کې موږ سره نمبر اف radian به سره برابر نغه تاسو ته وایي چې ون ریوولوشن کې circumference of circle واخلا radius of the same circle را واخلا نغه د 2 pi r چې کوم circumference of the circle نه او radius of the circle چې دی نو هغه r دی نو موږ لرا کو 2 pi radian that is the number of radian in one revolution بیا ما دا څه وې تاسو ته چې number of degrees په څومره په one revolution کې نو equation 1 کې وګورئ one revolution د 360 degrees برابر شو ٹھیک شو لا بیا موږ نمبر اف radians وکړو نو radians برابر د 2 pi r نو 2 pi r is equal to 360 degrees دا موږ سره رااله نمبر اف degrees in one revolution was 1 radian پر سره برابر د 1 radian د پاتې تاسو موږ د دوه equation چې موږ کوم کمپیر کړو دا برابر واخلې او دلته کې بداسه اوکې چې 2 pi r is equal to 360 degrees 2 pi r is equal to 360 degrees بیا بداسه اوکې چې دا radian په خپل ځای پرې دی r 360 degrees divided by 2 pi now r is equal to which is 1 radian is equal to 360 divided by 2 multiply 3.14 تاسو دا کیلکولیټ کړئ د دې راځي 57.3 degrees یعنی 1 radian کې موږ سره 57.3 degrees دي اوس as a whole ټول سرکل کې به موږ سره څومره پورې radians راځي څومره پورې degrees به راځي یا څومره پورې radians به راځي نو دا غي طریقه به صدا سي تاسو سرکل اگستې د سنټر شو دا آرک شو یو آرک واخلې دومره بیا ورته نه پس بل آرک بیا بل آرک تقریبا موږ سره 6 پورې آرک راځي 6 پورې radians راځي دا بس تاسو هوم ورک کې تاسو په کمپاس والے length equal to that of radius of the circle واخلې او وګورئ چې په سرکل کې موږ سره څومره پورې radians راځي نو هغه تاسو ډرا کوئ بیا به ان شاء الله سبا کې خېری روړې په اسایمنټ کې وګورم چې تاسو کور دا کړی دی او کنه دی کړی thank you very much for assignment بنې راوي سبا کې خېری ورځ ده نو تاسو ټول به assignment روړې next بمدر کو بیا بمدر کو میس کې در کړی شوی دی بایولوژي کې در کړی شوی دی د دې نه مخکې ما فزیکل کوانټیټیز assignment در کړی چې کوم بیس فزیکل کوانټیټیز کوم ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دي نو تاسو باغ ځان سره چې کوم دي نو ملي کې او روړې به ناغه ټیبل به تیار وي دا پېشن سپلیمنټری یونټس کې موږ نن نه چې کوم ټاپک وي ریډینس ته وي نو د دې ډیفینیشن څنګه چې مالي کړي بیا ون ریوولوشن کې 360 ډیګریز دی ابر دا شل ترتیب سره راشه نمبر اف ریډین په ون ریوولوشن کې ناغه 2 پای r رااله بیا 1 ریډین کې څومره ډیګریز دي ناغه موږ وکړو چې 57.3 ډیګریز راځي دا به ځا هول ټول لیکي او تاسو به یو سرکل راکې او پای کې به څومره پورې ریډینس کې راځي 6 راځي 5 راځي هغه به هم راکې د لینث ایکوال ټو ریډیوس اف د سرکل هغه آرک پاخله آرک لینث چې څومره پورې ریډیوس اف د سرکل تاسو اوسئ او وګورئ چې څومره پورې آرک راځي نو دغه آرک موږ ته ریډینس کوي چې څومره ریډینس په یو سرکل کې جوړې دي شي سو دا زموږ نن ټاپک ثانک یو ویری مچ